Wait, kupti Ben. Yummy, oh. Ben, kupti Ben. Ben. Sige, continue. Sama ni. Ikot, video na naman, oh. Sige, ikot. Sige, no stopping, ulit, no? There you are, pakita time, Ben. Done. There. Again. Mi, gini mo gidulit si mo ayo. Sige, continue na Aloy. 8 minutes. Mi, yung utok mo eh. Yeah. Okay, okay, stop, we're here. Again, stop ta, okay? Again. Hindi naman da? Hindi naman da niya. Boss, nga di na mada, grabe ka ayaw na. Unya, ka na ako abasa, dugay mo ito. Ay, nga, pwede na tubig, Ben, saling tubig. Dugay mo nasugdan. Eh, ay, na tubig. Tubig, Ben, pwede, Ben. Okay, tubig, mga Aloy, okay. Why set, no? Because 8 minutes lang. Akong i-target 10 minutes, no? Pero, kita na ko nga medyo kapoy na kayo. Unsa yan, sulti? Mga Aloy, hangak, no? Hangak. Hangak, no? That's the heart. Again, relax na, Aloy. There you are, then. We take the BP. Again, we take. Ayo, up. Panang Aloy, no? Okay, sandig lang ng Aloy. Again, everything. Mo naghihimo ko ng Aloy. Para ginis mga taon nga masakiton, no? How much more ginilay ka masakiton? There you are. Oh, so that's 8 minutes, na? 8 minutes niya, kaway. Again, naamoy mo na yung mga hospital, no? Maulagi na. So here. Again, niya. Relax na Aloy. Then sandig, no? Nahimik na yung body. So again, so here. Sana. Again, 8 minutes lang atong stop, no? Okay? Hangak na ko no, okay? Nya, nagi-water station, no? Again, this is the Arwin ergometer. No? Again, here. Eyes and ears, no? So kita nimong breathing ng mao na siya mo ayos sa imuhang naguba nga utok, no? Sa brain nimo in which lagi ang iyahang right brain, no? Muna kuha na daot because lagi of not proper educated, no? Not proper educated for me for the electronic millennium. There you are, no? Again, maybe Manchester America, si Bill Gates at Uswayan, o si Mark Zuckerberg, si Larry Page, o si Ma'am Susan, ikanya akong gimbinto, kinabuhi, no? Okay, here, the BP 147-8673, 147-8673. Okay, so here, again, 8 minutes for today. So again, mauna, no? Muubos gyang BP, pareha sa Harvard, Hopkins, muubos gyang peligro, kay mukulaps ka, no? There you are, no? Sumao niya ito. Kini siya, i-prepare gini kay walay tumal-tambal dagiya, bawits kini siya kung dadun sa America, no? Nga, ato ipakita nila, na Aloy, relax. Then, we do na po sa upper extremity na po, no? Kurinti sa tanang Aloy, then, what ay weights karon, ha? Papawayon ta ka sa weights, by weights, ugma na po ta mo weights. Karon, small tag cardio. Again, mauni mo, paayo ni mo, ha? This is stress test machine ng Aloy, cardio, no? Again, thank you.